Pemandangan bagus iki, Lur. Kitran welut iki. Iya. Gitu lagi. Yuk. Iki Lur, ki welut iki. Yo. Ampuh. Iki Lur iki. Duh, puneh. Waduh, ucul. Ya telah. Ganti ulut. Sesuai pakan entar. Anjing belut. Itu lubangnya selur. Terus langsung samber bos. Sikat. Langsung kena. Babon kayaknya. Wayo. Babon kayaknya. Di bocah. Uyuh babon selur. Strike selur. Strike pertama, perdana. Spot area persawahan. Betul ucul. Lunjuk dia di luar ya. Ore. Perdana. Kabupaten ini. Pemandangan bagus iki, Lur. Kitran welut iki. Iya. Gitu lagi. Yuk. Iki Lur, ki welut iki. Yo. Ampuh. Iki Lur iki. Duh, puneh. Yuk. Kita welut iki Lur. Gitu lagi Lur. Yuk. Mencalat. Yuk, puneh. Yuk, ki malik ngopo niku. Yuk, melayu Lur welute. Melayu Lur. Gak kelemangan.
Oh, isin. Keren ya, Lur. Seruput. Oh, suwen loh. Percaya, Lur. Oke, percaya mau lagi. Hihihi. Wah. Emang Lur. Oke. Dilesep nih gini. Ya. Iseng kendel bat lagi dengan metu tuh kali lagi lagi. Oh, sidane percaya kena kendel. Oke, Lur, matur suwun. Lur, kini nganti iseng jeblok kita enak bulungan iki. Gitu lagi. Ayo coba turun Lur ki. Ora ono, Lur. Lagi lunga bocahe. Gak ning omah. Lagi enak lagi Lur ki. Enak bulungane. Ning bu enak. Nyawane ora. Kosong kayak enak omah. Kuiret. Sikat. Lur iki. Strike. Ki Lur iki enek cop neh kayane iki. Mlayu Lur. Wedi. Kena. Yo. Sikat, Lur. Yo. Ki Lur ki. Strike. Aduh, ucul nah Lur. Aduh, mlebu neh. Jangkrik. Tuh. Tulnes Lur. Lur. Perburuan belut kita hari ini.
sudah selesai. Oke, hasilnya iki lur, iki oleh telu tok iki lur. Emang kata yo sore lur, iki mulai kok kerja iki langsung mangkat mancing. Lur kayak gunung lir-liran kayak. Wes, matur suwun lur. Kapan-kapan disambung meneh iki. Oke, terima kasih.